Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And ang akong i-share makita sa 3 John chapter 1 verse 2. Ana siya, minahal kong higala, nagampo ako nga anaa ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Ang gasulat ani si John the Apostle. In verse 2, gina-extend niya ang iyahang prayer sa iyahang kanang higala nga si Gaius, no, kung inyong ma-familiar. And gina-extend niya ang iyahang kanang prayer na sa situation ni Gaius kinahanglan na siya sa kanang maayong nga kahimtang, no, magiging lig-on ang iyang kinabuhi o kanang uban pa sama sa kalig-on sa iyahang espirituhanon. In this verse, gina-define niya or nasa ka nang ipaabot sa ato aba. In our life, we know nga naati ka ng mga friends, no, naati ka ng mga circle of friends, and wata kabalo sa ilahang kanang mga personal na situation. It because sometimes dili nila i-share sa ato ang kanang ilang mga experience, no, pero ang atong pagabuhaton which is para maka-help ta sa ilaha, mag-ampo ta sa ilahang kanang situation, mag-ampo ta sa ilahang kahimtang. It because we believe through of our prayer no na asay kanang kahimuan. It because ang pag-ampo mao jud ni ang kanang isa ka way, no, para makatabang ta sa ilaha, pag-ampo ra jud, and also pagtuo sa Ginoo. Kining verse, brothers and sisters, no, ipaabot niya sa ato ang kinabuhi and sa imong kinabuhi karon, no. Kung na kay friends nga wala niya gina-share ang iyang kanang kaagi sa imo, ha, i-pray nimo siya, and also, no, i-chat siya kung lagyo-lagyo mo, no, i-chat siya, kamustahi siya kung sa ang iyang kanang situations karon. It because through that, no, ma-feel niya ang imong care, and also ma-feel niya ang imong love, no, sa iyaha, and also ma-remind siya nga ang Ginoo ra jud ang magkatabang sa iyahang situation. Brothers and sisters, this verse, no, gina-define niya nga ang kanang pag-ampo jud mao ni ang kanang way nga makipag-communicate ta sa Ginoo, mao ni ang kanang way nga makatabang ta sa ato ang mga friends na agi sa ato ang pag-ampo.